Tungara, ça va? OMS. Aube, calme-moi. Eh, basta. Damsi. Non, c'est la Damsi, ça va? Lagade, Ibrahim. Alors, on fait la... nous pouvons... Ouais, ok. Nous pouvons, voilà. Eh, masa, kako gara malobo baraba. Eh, alasa. Ay, yelen juna yelanga barachi. Bubula yela kumanga barachi kata fli, angata fli, masa bigadi sa. Bigadi o bigadi anga sheka kala anga show doning follow sana anga wala Ali façon sheka boye wa ma boye na ho walu. C'est pour le meilleur et pour le pire. Ali sanson bere bere nyana nuna gibera. On fana de nagatum barakasive. Tu es mon beau gosse. Tu es la plus belle bébé. Me fanyi sotorono toina ala shefeu. Mi lâche ma bébé, mi lâche ma. Imasuma kinere na la femme fou. Kame fanyi nira. Nenge fanyi naibe. Mwami tana wama. I love you, I need you, Iramani. La Guinée die, yandi wo mumali. Guinée faye, yandi wo mumali. Foyaye, yandi wo mumali. Ifira, ife bala gunga, kilima maratoro. Morena ribonye matandi. Marafani kuiri mwa mai bonye gabara igani bisadu nunya wangoma mwa kamena gango moya kimana vera Fatala ntawa magina na gango na masuma nengalove fatara ntambira kamena gambe moya kimana vera. Sheka boye wama boye na ho walu eralabe. Tu es mon beau gosse. Ndiana kia ileledi. Aye umfiama. Ntawari zazoroma navangame. Ah we fima ntoa masheka ho na fuma moyasa. Navangame Kali muzeze vima Maravangi banza Kali muzeze zarandambe zanso Silipu sare banza naravama baby. Si tu es sare banza Stringi sare banza nananavama Awambawa nananavama. Iwa mafena gona na fama nebwa. Kadanelo. Donc, les chekai. Voilà. Kobe salam. Ko bikadi sa, ko bikadi. Donc, rapidement,
ame do anga sujet la no ye folo karas bachifu ambe fon kono ambe aras bachi de ka la hormala ala foli ka kira fu ka ambage bagaw fu wala ambe arasa de fu ko chama bembi wallahi ala na aras bachi sababu ai no de fo ngo woni tieni kelekeli wallahi ala ba ganyisa ala kale gane do kui ala ba ganyo ama fenya la folo anga ta doron ne jene ma fen fo ni Facebook inga kamake na ku foro awyi ko anga malikara mo ku be sigi en direct ka ba façon da folo la aw chama kuma fo ko tiseka kede wala tiseka ke o vocabulaire o te ala feo fe be seka ke fembe me ala de ko ne de ti deme fika wuli ki yere deme awo o fa ko ti do were ko parce que do de wula ku yere deme donc ni ala ye estigile ni sondoron ka abeka sadira be kulu janfa de kwa malien mori famo o la be fo ko ni ala ye islam nga ka bi de modika mais a chama kono ko ni tiseka ke akele fle ne bi de kayebo Facebook ka Facebook mai téléphone mai ni beta parce que Facebook na fa FM ye ulu ba don quoi kateme an quoi o la ne ma bamugoye ka mali kodona ubo parce que ulu be ko na fa de ye mais na fa itulu arranger quoi du moment ka tulu arranger u ba la gauche ni mali nyamo ni sadiri ni mali konona FM la gauche bolo kunfi wala to sira fe ika herebe ita o fere ulu te fa ma yaga ga bili koro ko ni ko mai bilai ta ika herebe ni ta kana boyene ika herebe ni ulu bi ka here ni jona kwa donc nulu ya ye parce que uchama be ubi santan ko uye ka sora mase kwa ya bon nulu ya ye ulu ba fien ni edro be sinanga la gosi kwa ka foka mai donc e kunfi e fena voka mai e be tuguko sino karamo chama na ya no ka mai ai bi aka ine aka ya woni ma amai olu ma amai ke ulu kodo kwa e ma afa musa ne wo de fulu yana ne afo mo chama ngo karamo nunu ngaku aka ayebu ko sa aku takatola na ibanza unauti sira kilinga sonu no be sira kilinga wallahi ala samuwa ebe mogoko sambisaba ebe mogoko o chama be ebe femi no feke sankele ale ba tasoro me eba ko samuwa eti tasoro e ma boko e ma siga nyingali ke alibi jelu yere ba fuga kuma kono koni tugura mogoko samuwa koni ma fen soro ko wale gwa ko sankeme eme ne kuma mbebe pa an kungulo kuna me example do ma shwala bayaya shwala kumbeya ki jombe shwala do malika be boni shwala ka video follow mi fu ba se bishi la o video oni bitikelere o so oni bitekelere o na follow oni bitekelere shwala be salon mondial le kono ubeka grand leader ba no e aidara ubebe ko la de Nima il fait attention il t'a la c'est-à-dire avec qui kono ko soit la be aidara de filles alors que il y a un an de cela domina choix la be bo aida arasa no fait domina choix la be ta aidara arasa no fait kata maltel da keleke ki sigi ka yala arasa no fait ka arasa ka jama kunyeshi ama ka aka jama to chaya ka arasa welewela ka feuna o salon mondial ni bi salon mondial te kelede o salon ni bi te kelede no le fo o ya o ma fushi famia folo san kele shwala be femi no fe o yo so me aw be shwala ko san muwa san duru san woro san tan aw ma se ka uta soro aw ma sigi donkele muna on ti kan ta soro muna karamo be ka ta soro karamo te do ra fa we ko ka uta ma kono lahara me karamo ga ta ma kono lahara ko ale ba ta soro ya ni karamo ya ta soro karamo ta la be na mi fa we tugu karamo be kla ka bo ki jo cha ko ala e here flakale ko ale be dosoro ya ko ga dosoro lahara o ma joy danga de ngo joy bata ko de ane te bata ko de ne te bata ko de ola ne boru ko ola ne ko nguluwa ne te tugu ko ibita soro mani ne tabe blaka lahara ma kono ibita blaka lahara ma kono e bi ni jone ma ko wai ko ne ka munu ne ka sabali ne ka mbolo dan suka
kala harama kono okay ne soloma ere ma soloma ekele wo soro kuma mna e bina kila ki jone ma ko ala tapi rouge de mala jiena ko ka tapi rouge de mala hara e dun dade ko ne ma ko tapi rouge flatte so ki be kele de choisi ima famia ko kele ki be kele dans le choisi kala ko kala ere kala tapi rouge fladi mo ma mais bizarrement mali kala mo na tugu ko tapi rouge fla ou le fabriquer ko do kurane kono kwa ko be so oh no be so iba do da on fena make ite tapi rouge de ma ne be bu ko ne fa bitanga tapi rouge fla na so rom na ne be taka ino problème beni nunu chamanyana e alasa no de fo ngokuma be mo kono fa foro ko ngokuma be adama don kun kono fa foro ko foshi maye kelena wallahi foshi maye kelena nguyo de fo sa ngo ala ni arasa barika ne afo arasa nyana ngo arasa ika kelente chebula te musobula bi yere de bulu mo ni fe minni ngani yani sadi ko damne ni ngani am ya be kodi ngo wa kana sira wala arasa kana sira bilai kana sira ni ere wulila ko ala ka tiye bilai ala bi deme kana sira sa wala joni israel ite ala ka sira ka ni israel ite ala ka tiye ka ibisra muna arasa ka kele ko be ka ke mali kono bi billahi asababu eni chekele ni na afanya na sa wa arasa fosa ya kwe na ma changer arasa fosa ya ka an bebo ka an bla kuma la an wa kare ka an jo ka molo ya bo anyela so ala kira ya fo ko faso kanu ni mane ya dori wala ala kira fo ko faso kanu ni mane ya dori me mo chama ma fam ya kuma en koro ka dun koju ni mane ya kuma en koro ka dun koju abillahi me mogo ye kuraneta sadiri ne tita kurane do ba fo jere ida bo karamo ko kule ida bo kurane ite kurane do kurane ma yini kurane do ni o kuma ite kurane do engala jigide ko beka do na nu bugu hakili kan sa sino kurane ma dabo ko do ka do kana do ala ko de beka nyini kan do ala ko bere kan nyini kan do ni ala kira ko faso kan ni mana do bue ye ni ne yira e ala bue Momediko ene irabi. Momediko ene irabi. Ni mania. E ala sa sino million biduru. Wala ali wa duru mo be mo mali kono bi. Gele ala ko. Wala wa duru amago be mo bi mali kono. Ala kira ka ni mania ya fonika ala kira ko faso kanu e ni mania doye o ni manate dowerere ni nyogona nu I faso chitola do I yebi faso chitola la me ere ka propre intérêt ni o twe I faso bejo me ne ka propre intérêt ta I faso bechi ako ni mania sa ni mania je ni mania I ka propre intérêt twe no I faso ka jo ala kira ko ni mania akamen ni ma aw munu ko ko ye kurane kala ma kurane kala ne awone ta yini ka kala ere ma bebe ya tout est là ala ka don we abebe ya di olo nu le ko jene fato ngo chie fola na ma fi ma ko fato do le tika chie fo na ma fo ala ma de kena mama ki e fato e ki tika chie fo me ebe ka mi be fo ko fato do abe do e dade sa sino abe ka fo mi wala e bilale be ale ba do sa parce que ale be ka taka woro ma ke ntala in visiter folo ka soro kanade na se ngbato la de be ka be kwa problème be ni awuni ala na la kirachi hay bo Facebook ka enu ma fa ko ngabo Facebook ka olu ba me fa onyi kuma be an kono o be fa woro mina o fa woro o yulu ka yoro e ni tara e obi fle de dima o fle ibo fode ma be kuluka foli kane uluna nga kante kileo ni tara uluka foli yorola kuma ba an kono ni tara kibita lakale kibita fo beki me awo ni tara ulubika fle mne la kuka fle de dima kika lu ikulu le tafo olu ta foli ni e o fodoro e kan ki tami fo mo to e tami fam ble parce que e ta to ri kono kwa an ku meteni Facebook de nana ka an kono ta awo an yele dama ba ansigi ka nyonga lame ka bo nyongo filula ame nyongo do filula ame kila ka nyongo ame nyongo buruja bere bala ko ni bere bala mebe abeto ala de tala
abeto ala de tala aw ni ala che jamana kono kuma ko kungo foyoro ko kelen ron be adama de bela no o ertami ni beta o ertamuna ibi nyini ngade na bode e da kono ke beta do fo ibe kama ayi foki sadu otete ikuma kan be tata de mi be fo no be fama arrange o de be fo ni jamana be kachi Nollywood be kalaje awu ni ala na la kirachi Facebook de mana mbo bela jamana be kachi ibe tele kala ita de wala sorene Nollywood erankeo dessin animé jamana be ka wuli France théorie si mana na France ali magasin de attaquer ça France télé beka émission be interrompu c'est ça le pays sérieux les pays sérieux ça manda da udala wa obra ujoma ko intellectuel ba bu fiya nu ayewi ni kumara kibi ku doya do wuli sa no kata épicerie do de barake ya ça ali mo ni matwala to abu beka émission be interrompu ça abe baby tableau drone là be soda subi faka otebo faka be bo olu ka applaudissement olu be applaudissement bo be bo tele la bo ebe taka kibi ga kuma fo ni inulu ti nyogo nga kan fo iga kuma kan atela kali ate uti ta yere sa itita ibe bo olu fe kibi ti nyache radio sodoma ni zaro radio sola ibe kuma shin ekele ni waduru watan chulu tege kono nu ya yi kuma togo nulu tika nyogonta ubo radio so directeur wele nu o menacer nu ka menacer masola ubo wele ka wadoma ebe ka waduru doma ubo wele ka wa mugando million mugando ma obe la metu kwa ko problem be ni obe la me radio sigile meni muyi publicité wa publicité do munu betu ka publicité dema ulu be ni fanga be nyogombulu ulu be ni fanga ulu ka marché be bo fanga de ka yoro la ulu ka business be bo fanga de ka yoro la ni entrepreneur do ulu be fanga de ka yoro ujo ni fe no ulu ni fanga de bolo be nyogombulu ulu be tu ka marché de emima ulu fe mo be ka la gaucher ulu be buka fanga ulu be buka marché mine ela na so le ka radio be baloni fe publicité be bodo radio be baloni publicité ni fe no be balonu la no be concert mi sani munuke donc itiga kuma fo romna o radio so fene abe fuye amanga fin au minila amanga publicité au minila parce que ibika fama doya ni kuma fo radio kibika mo doya o la nya fo do ngo nye publication doke ngoni éducation fo radio be hakli be école li ani ni mo ba kuma di fe ikumbiri ni mo kumara i koroma nyogo kumara kana dala mine aketa me jamana be chi chogo o te fode ika yiga jamana la kana to gomina o te fode ika nga comporter to gomina jamana kono o te fode o problème le bandala bi ora to mo la ngolo mbe ka jaku ya andala kangu bunya sino anga takala yake zo depuis quand mo zo mbe bunya depuis quand choueni kala be bunya depuis quand glomina be bunya ibe mo ye malangole la ko jako ya ko parce ko ngolo ko koronite ko bunya uve kika fanga do kiko bunya akili bala en fitina ma ado mbora école la mekata sugula mbora école la mekata sugula mbisiri bada kele yele yoro la choro be abeka boli kwa mo be ka bola ko pour moi zone ku ndenya na ngo zone ku quoi. Bon, après, on n'a rien compris. Comme il m'a le codo. Jaja. Chebe ka boli ka dogo. Aka dougla moro do rien. Aïe la mère. C'est pour dire qu'à fort, en génération, il y en a ko kumbe. Ko tiena de. Wa ma tien en bolokwe. Aïe, munu nya tiene. Olu le ba on dala sa ko on ti bugu konte ka moro bunya. Nota on génération match on ya tiene de soro kwa imaya suno ko kumbe chebe ka boli kati dogo fo magasin tigi doga malo fere la ka yoro kono kwa malo fere la munu nyeshine même misiri ba yoro ma
avec aboli ka ti dugu ino donc après mogo yere na ko zone kunu mogo do fene be bolila dugula mogo nunu ko quoi parce que dugula mogo nunu be fanga tu u nyere de daka na asoro ubi mogo mi yere de don no o yere jati de kunu quoi donc jaja chemina wal muso de minena janayala donc a moloya fe ou minele moloya fe abolla parce que mamineken ko kate muso yi fetuguni nyoro muso yi yere faga muso bagena ça dit histoire tarake mu faga lu ye ko famille détruit là quoi donc aller masaka sigi dugu kono abolla kana bamako donc abole kana bamako alu ko dugula moko do de kumina nyogoyi donc pour éviter au moloya ayi ke bolile ka sisa ayi ke bolile ka mais ni sisa nguno akume faga o parce que akana moko nyona ko zone du quoi donc ali ke bolile ka kati dugu amakuya donc nunu le sola kata fo magasin tigi ka yoro la ka ko vérifier ka tu bolo da ka fo kale dedu bon amakuya folo kumetini ni mnena kojugu la folo ali dugu mi nga suru la ekuti tay wani ni fe mo nyoge bi boli ame bilaje ke est-ce que c'est le même cas c'est pas la même chose bon mo be mino ko sugu la bi avec la ka fo jaku ya tugu kiko mo sugu bunya alors que folo mo yere kumbu yere fakade ni mi ma se ka kara ni ko o kumbi dogodi o kuti e jin kono yere obi dogodi o te fa ala ni asomo nya ka da nyogonga mais bi an obligé le kango o mo na sugu de bunya on tara kulukuru on ma fore arasa ma fore kulukoro ko yere ko uluka demsente ko Isaac mam soko ke muna kuluka demisente a video direct be chako na yu jow ka le faka ina rien à foutre ko ay jagata sa kulukoro musomani be na bu beta kata plage la kata musoko ku bela Isaac Assemblée nationale président Isaac a video be na ma fo de chede ya fo awuni ala na la kirachi anga jamana sarwa sumba mo mi bo kiri ça dit mo anga nyana maya rebe mo mi bolo o de ka jana ya kuma be ka fo en public devant le monde entier ali chini so mani video be YouTube ka abe arasa ka page ka arasa ka video kelente ka emi effacer na ye mo ja ay jiga o kata kulukoro antara kulukoro akara salo mois de mars lundi akara lundi meeting bané je crois le 25 ou le 26 mars ni mafli antara kulukoro kata meeting muke BBC kata vérifier ni ne foro onye ko Isaki assemblée président kaye musoko ke kulukoro jeune fille bela ka jagata sauye kube muso ube bogotigiyata awuni alache ni fora Isaac ma o kota bala awuni alache ko awoni jamana wele ko jamana ba ne ka ni jamana wele ko jamana ba ne be jamana mungono abo jamana do ne be ka vi jamana mungono no e français abo jamana do abo do ne bo bonya ka kla ka ta obonya o kuma mune de kera fo ka ta dugu kolo miliki u ne be nyogono de la Isaki kumanga kile shi Assemblée nationale kuna mais beyi kulo panuna beyi kulo pa kuna do wele tew ama ko fami yo o baro go chiyedo sa parce que ebitaye Isaki be kanali mingono ni yu fe on fait blague o be Isaki tay nyoko na de ke problème bi ni ne fo do yana ko ka piège du nyongo piège inti marché ça aliye mali fanga mine jana ya la kabla bila ate pas bagabo parce que catégorie munumbe ako kachankwa ibitaye mununu be catégorie kelingono ulu be perelno ka tay nyoko na de ke kwa par exemple Isaki ngani problème infleni emaye assemblée nationale la mo shima Isaki interpellé uka ubu kulochi arasaka kumo kwa alors que arasaka video e jamana fait be enquête bébé se ka kara saka video inkono abe amogobe
Amorote. Déjà, il faut que Isaac va me musomani mununa. C'est des mineurs. Eh, Allah, ne sera ne beni boya ça, ne beni jamana boya comme nega. Atokala ine gajiga ka male ko ne male boya de aide. Anga ko chiya fo nyoko yana de. Awo, ala ye wolo kanga male ndeyi. Ani nga boya jaku ya la galonga. O fene saka nyaku. Fo chiya de ka fo nyoko yana. Na ye boya liko ke ne ba boya ka sala ma fo ne yana. Ni mali boya liko ke wala mali eta fo ne bi boya ka sala ma fo. Mais qui te ni sera joué ngati boya. C'est mon plein droit. C'est mon plein droit parce que ni ngolo be nyongo fe, ni ngolo be nkanda la kwa. Me yere don, mba do ka fo fe mi be bonya, fe mi ti bonya nti kunfi. Wa nti do nyana da fe. I nyana da nti do. Ibe ça dit meke yere sakodi kwa. Nti ki sakoi. O de problème be. Anti mo bonya be boyo o yore ni la. Achete. Comment Isaac interpellé dans l'assemblée qu'on a até. Ni ye ni ke français. Ni ye ni ke français. Isaac te kile keleshi. Parce que a fala ko Isaac beka musomani munu janaya ke musomani munu na. A musomani c'est des mineurs. Mineurs ou les deux. C'est des 16 ans, 17 ans. Déjà, il devait être poursuivi pour ça. Anika kulenge keke musomani na. Faut beka tado. Kuka cheko gelea. Kuka denko gelea. Ku diverger toko suku do la kuka cheko gelea kuka sadulu kuka toko mo kuka comme prostituée mais achete assemblée nationale kono mi ye kala do anyina parce que ils sont tous pareils ni ou fait blaisa qui place inake ou beni nyokona indeke problème be bo akanga formunu ye ko ulu fene ka dala ka ko keleke no ye confus ye ulu fene betu jo ko jugu galone do chokoroba ka musoko kuma o ye dala kuma yewa jugu galone do o wuli ala na la kirache ni jamana bejo tokoti awe daga na jo chogo foke mo ko bisera ke ko fe to di ka klaka ko contrôle la ça dit il sera ko contrôle aimer ka klaka ntaro mena expliquer yo tugo mna mbamara kwa ntaro mena afo yo tugo mna kwa akan famu kwa ça dit ete fait mi fait et bo contrôle la mais en même temps et bo fait que fait obisa ke tugo di o sera ke o ibi choix de ke so iba fait so ita fait aw ko jamana ka jo ni jamana jo ko nana aw bi barake aw ko jamana ka jo ni jamana ko jora aw bi barake ça veut dire que ya quoi. Mais exemple que l'enda oma. Ibita malabi katisi. Mo da manani fara nyonga dole kisiki. Ni o mo da manani fara nyonga. Ibi sigi ibi boroke nui. Imna ni sije follow me. Iba yirela. Sadiri ibeka saboter. Ka bube saboter, ka be saboter. Fanga u be saboter kwa. Munu me nyefenje fele bu be saboter. O mo kele nunu be sigi ka fie. Depuis beka nana ama here anyela adone afe abora afe fieni galama ame torola kongo bana minogo bana adone afe abora afe uto fe ya ubeta faka fako fanga jugubu kuna ubeto fowa ibo baroni ferme ke ibita odu seje na tukunsa nabani iko mo kele munu yeni be fieke ambe kongo la ambe minogo la gelea banka ambe tambeta umo be fi ya eta fasa ko ni ko kwa ibeka wuli ka bwe guru ba wuli ka joa ikta to imbani shini ikana tu baro were daele kada ibeka nu fere ni tara ke ubina to ola ba foko onye kunfumi ni tara ibeka tatunya tout suite ubina to la ni fiye kwa kana ta ibeka fene ibitaka mo were de fi o rola kwa mais o mo ko kelembe fanga kono de me kana ta fo nyamo ba nunu na kwa ibina doro ibesna nga boro wele sigi kwa ibisna nga do ido maga do exemple to o kan ka fodoro ama karsa ya karsa ke ngode fle ministère la nebi dépôt de do na ministère la osna nga afaka so uka duchi ka ke étagide wa dogoni saba ayo be blakata France ay visa comptable officiel Ameriki adogoni flabe be Ameriki wa ni taradoroa abisnanga ni ka ordonnance nu yete nta aleta avec atay bire
de pas donna fanga ngono pati wa aya fala iji ka bala iji wa akla lu ka dukoro mo yere bela iji la fa be ka kare kono ali nyina ke asna ka kare kono mo fla bela ija abayre sadira ka mo ko no fe kwa ha o be ka te bi koy muno be muno ya fi ekunu ko fanga mai ibi ka kuma kele ne fulle de ibu la yeke ube da wale beto kilaita ntosa ube bilaita ito ga kuma la doro tiga kuma la doro ube bilaita sa ha kasaka kasa imara basengena ha he o go dina ma mo mbole ya no abasengena de ego ba mali finungo sala ubeke bayin sengena korokola wa fayin kuteto daga de hey il paraît que ali fayin kuti do abanka asengana de wore jole flendu e bide ale jole flendu e de wale wa fayin be ko maka kulubi ha imara baga senga dona dala wale fala ku ngani ke karsa asengana de asengana ere de wallahi yoro donc fidira manasi o chama ere binke ulu ni boli de beta ke ulu ni boli de beta fitiri se kata sadi ubi mogodo de blaka mobili belen kwa kasaka mobili mana emaka mobili ya ay mobili mana follow mobili na demsani mabuli ka tofo o besna nga dingen do tati ko boloni fufa no fe hi batara de ula ngata kasa fle ministère la nga ta kata barako fanya na donc abetasa idoko ke duduki wallahi ale klala kalana ko wallahi amaseka bara de soro ere nyi bango ku chuko yala fente chogoro ba ere bulu foko ba ga dese ha na museraga no ko nina na njigi kiye ko anya njigi kiye kan njigi ale kan njigi kiye iki hakili chi doko nina agoni flene ate fushila si ça juin ko nous font un restaurant en bariro kada ke juin mine if da soro de pala ko dairo ora madelika juin ele to ka ko bisa ka juin be do ka ko lati donc angon nana ni bise ka hande me chugumna awo donc o fene ba fosa ko quartier kono mo ko yuji gidaleka o fene be kurutu damne ko ni shori kado o be shorite après do wala fene ba me ko ko de ka karsa ke waleke mu karsa dinge o fle ministère la ni o be ka tay bi de ni tana di kasa asna ngo shori tento o fene ba tabulo ni sama kata bo shori ordonnance ti kubina e dengulu ti kubina bebena berebina debate avec ça dit avec chien ça il va voler où parce que dans sa tête avec comme une mentalité mais française chamana quoi quand on vient en France nango fait tambolo doro automatiquement ba foko anga mo ba foka ma reçu français quoi on veut pas dire la réalité atigi se ka fo ne be baramuna je pas droit ka mo la do ka so qualification ti la ale be mala ko fo parce que ale be fin ki yere ke sisa ka fo ko way ni restaurant ba ka senga dona dala. C'est-à-dire, de toute mentalité, ça va venir. Ou bien, installer les Congolais là. Allez, tu en réalité fort. C'est comme la France. France, on va comme la même chose. Oh, la France, do buka so salata ka blakata Afrique. Do werete obi malo yadi. Parce que ni ko ka ti bolo, malien ba fo he, be France, wa flatter bolo, wa tenter bolo, kuma chama mesdames. Donc, ibito de la ka to la tambe passé, ibi bu yere kala wa seulement pas para que français. C'est la même chose. Ko fanga kanya fanga bisa kanya togoti edwe fanga sabote kunu me kasa denga ni here bain fora mogotula mena na oye kwa parce que meka mali société sigi choko de nyefo kwa a mogotula mimba foko ko be kan fem bade mbe foko yo ke o ko me asara ejodi masiko ke natika faso warshwe mais asara ejoli mais be bala suku jumela ministère ere kono au juste kan war bade ngayen tan chukula kan keta est-ce que fanga tagaoro d'abord o kama mogoshi tofu mogoshi obe pambe hakili kuna
alors que e koko ibeka ye etoro ni etoro ni etoro ok mais ebe ka ni min ke o ebe ka mi encourager sisa fi hakili ba kan ulada ina ka tiga ordonnance dama I hakili ba kan ulada ina ki de mbolo ni mna kata shora bolo oh we ibeka fele be ko nyogona de ke mais en grand c'est-à-dire abelebele ma quoi abelebele ma quoi ibeka beka ni me ka fitini de ke quoi mais ibeka beka belebele de ke quoi ebeka ibeka tare ye mais ni yake ema foko ayiko kanako make bolo ko bayo kaso ibeka beka min kede ni ebeka mi encourager sisange fi compter ba kake o ibeka fene boko nyogona de ke o parce que boko le fene beka tale fene bolo en famille ça dit c'est ça problème beni demana ti sera Johnny kan o la ngo sera ke fenfe ka kila ka contraire fait o sera ke so ibe fenfe ou be ita contraire fait ou be ba contraire fait ita yele fait mais aw ko jamana ka jo mais aw kila la ka fo ko mu me fem be jamana chi aw go fait donc il y a un problème parce que luta do ali mi be ka so mo blabla ka tani yoro ina abebe ka ta façon na folula o de be ka to e dente ka kalanyana make e dente ka kenaya soro aw ti ka bara soro ale to do quoi mais ale bolo doron ko ni ta ya fitini ne ibe ka ta ya bilibili bay donc il faut que anga na en réalité di o la confiance ni fait nous mesdames le yoro la bon mo mi me kada ka oze ka kuma nu fe ebe ke nyengo hasidi ala de ya dama ala de ya keta ebe ko mo suguye quoi tienti se ka fo donc ame arasa fo koko beka kebi ala ni arasa ka chesiri arasa di chesiri ni mo chama meka courage ta ka jamana jo kan fo so an ma deli kan no de million biduru e ala do beka bloki fara mo me duwo ki ba million biduru la parce que ayo de fo ku ya kuma fo mais ni kuma fo na make kodonate kuma ko olela ugoko aidara nunu ka ko ka teta wa beta o anti kuma yoro kan folo kwa dimashido ni an ye mogo mi an be kuma odika na ma mogo mi an be kuma odika parce que kodona ni ma ko ye iti kuma kan kwa parce que ni kumara ni tara fait ore il ka obligé ka revenir ka ni expliquer kana corriger lu damne donc anti kuma idara ka tagalin tagabaliaka nata vocalu be ka circuler ku vita boycotto be ka keta nunu ko nunu ti bila ko yo ni mali re ja iba avec qui kono quoi ko mali ma bouger de quoi bimani ko nunu bla ko ma delika ke kama foko be idara contrôle la quoi fait me keke abe idara contrôle la ninko nunti bila ko yo nunuti bila ko e me ka faida na ka mo no ko ankununa de ako fasu nunu ça passe plus sinon ni aida la ka ni ku vocal nunu la mais nunuti bila ko vocal yo ça ko ba ma delika ke mali kono ko aida la yere ma mi organiser kama foko be aida la contrôle te o makel bio mo wakati u yere ka kuma Facebook te ka ko réalité o ira ko chama kute arasa kute fen chama kute mais bi arasa be o ina lo yoro ni ko ko don ta wele dona ko arasa be nouvelle génération be wa alhamdulillah Facebook fene be ni be ba molo kaba kalo kan ati passer bilo sinon nous kuma nous yeni kuma nous me mata bala ere parce que nous kuma oti bila kuma yo ko manake abe haidara contrôle ko manake abe ka jama de ira jama te sa au be ka yina jama te o jama ere ti jama na jo ne de la ka nfo yi jama ti jama na jo jama be jama na chi jama ti jama na jo ma jama na ba she ko jama ya jo opere wote ni afora ko ay bo sisa sayala bete boko yi mena fora ka ego angata yala tento bete boa bebe bode mo de madon le ba keleke bebe atono so gilet jaune mo ro uga keleke ya gilet jaune mo ro uga keleke ya mata keleke orola
masuna kata jigalama ma bonga foji ma bonga 200 euros ne ka patron aurait dit auma en kelengele en fon mais en fon ancienneté ba on fait bolo 200 euros ka fara anga sara ka fufala ki fu tuabu betane ako ko nu ngake kele anu nu mesa kele anu nu mesa kele to ko chama yisi ga salongo no jila jonu ya ntoro unege boleno fieni galama me patron ya 7 domina barayoro la ko me 200 euros fara obe saraka munu menai mo gashima fo yoro na ko jila jonu ya ntoro ko ala to bitani ola ala tiseka no kekeli ala kale kade do ko ibangani ya nyini ka yesi ima ni konyumano billahi ni angani ya ni mogo wele ne ala be barika do ala ola ne ba fo mo jamate mogo be giri jamaka video jama partage jama lajelikala jama billahi mada ala kula sino ala be e munu yere te ke lajele ala be tika chiye irolule atene bi chama molole sigli maka sokono de abeto ala de tala ko ni kele bilay chama lebule sigli maka sokono bi u bolo de bu da korobi ka jelaje wa abetene wa ama fishi kele na ne de ya foye mo kele njoro tenela atamaki atenela ajora ya majeli ka mine kele njoro bene mero ni kele madro we arasa drone ne be joro mo kele mla kele no arasa de pasale de ni bedamne ne be joro mo kele mina kele mbela wallahi arasa de wa kele infem bebe ale chei abanga ne ni bulu ala ngani ya mantigi awo abeba ale de bulu wa ala ba to ale de tala ala ba ke ale de kama akale kane do ni ko be bola bi ala ni chekele sababu wa no de faye ko ma fla faye ma saba faye wa ntena saba yere faye ntena fla yere faye ngo ala se ka kele an bi deme mi ka kele bi ngani ya de bulu tanke ede arasa ko mali wallahi ni mali kele ala ba jo ikama abi jo ikama foni changer la mo shika mana kanto bali ibi yere fagade abeto ala de talasa mo ibi yere fagade ala de ko onsa ko ya be nyere bakuna atene bi aku fora awdoyi e ala ko on beye ni kenesuguka ko o direti ko bebo on ne ka kote la e ala mo chama ko mafo ko galono sa meni ma bali jena sugu dula jiga watara era kube en direct en live hey sina fo de halala wala ni kute fiko en live amako ye ala kote wa e ala fo san keme ni jiga mani video ani jiga ni video e face abe YouTube ka awo ko fora génération munu nana ko impoli génération ko ala ya ka kabako yiro le ka pajika awo kala ka kabako lamaga le ka pajika abeto ala de tala sa ngachi atekita esa ala ki makate kita ibi yere fagade kwa kamana da mugo nyela wala ala ko ka tekita abeni de en direct muere yenda baliba wari kurula be ka wari kuruka do akasaki kono benjole nyana tu masa ala ni chesa wala li meeting mbu ali meeting marketu ala na ka hinesa ali meeting magboble video mondial ali meeting na mabotu meeting yere kana ke aida boycotté wala ala wasa da abekala de tenga che ate ka utesa dongo do ka manata ka damu gonyela arasa na ko obo ona amako wi mama dugo de yi bambi million biduru ala ko bube ko tagadi munu fle kangono oni ala na la kiracha kunu ni nyumo bibe bube kunanga demisone masa maliti jamane ala mone be sa de na afo ko wona kunanga ke yusi ufene maliti jamane sa wale bibe bube kumanga kilekele shifanga kuna billahi
c'est-à-dire que corruption qui est en la flangara deli la ila Muhammad Rasulullah jamana utikele Franci premier ministre gabine katani million biduru kato di pretima Franci presi koye e katuluga ministre ala masa jamana utikele wa jamana kono don yere tikele ola ne afo e nguna ko be Franci kele a se ka Franci kele folo sa ay blow niveau la doni yere folo sa men il faut fara munu me ka fara ko fara kulu bi fara kele akwa tanta on bulu folo fara kele be kele muna kaine je dis pas le contraire parce que toi wu yere kan na folo bubulu ngo an yere ta kuma mulu mo be kunta ngwa fara malien kuteya maliwara kuteya fara malien de fara yemu fara malien kuteya wa mu yake fara français aita munu dugu chila munu beka bobi kamu yininga kwa aito lu yininga ola kala ntado nyina ka beneyo au mogoto ya dam na nyoma au tita dam ne kuma ka usute pa okuna ka kwa sa ose orola ita digi do kone Modibo Keita kanga ene panasi mine kadama Modibo Keita foto kunte anga maliwari kanwa Modibo Keita foto kundanga maliwari kanwa maliwari fra malien bamananga na maliwari fra malien abona do meka ke fra français John ya ke fra français u do masa u bi bolo laitu nyininga amna obala to awure sina to awuya nga wari do yanfe to awuya nga wari bo yanfe aita ka bo korba nyinu fe fala ka tu nyininga muya bo Modibo la ka ke fra français aitu nyininga folo uko do o ma abita ko baradam ne folo de na o ma ko baradam na tita orosi kemi se baba yere fakala tita papa kala akabimu ma muya boya to bubu da do o dalawa nto wo ko mo mente klikele shatashi atachi muya de akma ya ngo muya de ménager kata ko fena muya boya kata Dakar muya bo Dakar ka to balade mana abeta de na ko be kele dam abeta kele dam na sulu ko nkame malien munu se ba kele kula fara malien bora malita yala ka ke fara français e chogo mina ku ko o chogo fo oye u ba nyero Musa Tarawele masa abe balola chogoroba jugui Musa Tarawele abe balola anga nyana maya bedo na bogola ni chogoroba jugumi no fe chogoro baga yogo nunu uluwa ola chego dogo ko ala ka hinula wala ala kana hinula ala be hinula ko dima hypocrite ko ala ka hinula ala te hinula nenu bikele ni ron ni la kwa an faga baga ko ala ka hinula ibika fo amasi kono okun Musa Tarawele masasa abe muya nga wari bo fara malien la ka ke fran français comme Musa Tarawele ka histoire yele vrai so ka nya fa oyi falo o kara choko mina na ya fo oyi au bo choko abe soro ko do mais au ma do choko do fara ngono o ba fo ka bo labo ko wa nga wari produit afo ba ka yafe adara o do ne mawa amada o do ro mawo muya bo au tayala abo de nyini folo muya bo au tayala ke kake walitai abito de nyini après pourcentage o te balaw awo pourcentage ka bo warika ako warika na keta aw chete awla a jamana fi bebe wula ka be farankele a chetula komi mbese ka warigla machine ate awla imagine que tu abuka na tuko wai ansona yanga wada ansona aya ka warigla sa aya gla abe yiribulu be dunwa ate janga chinye fonyo waka tamperu da blaka bomo ko dalawa a cheta jamana kele ngono komo mbese ka warigla easy e warigla machine ka bise ka gla a chete awla wari be glani papier mi achete awla wari be glani angiri mi achete awla kawo warta kana du franci akwaru de be kala o akwaru kondala aw nyana kutse ka aw tetituguni ubisa ko kwe ega fem betu abu oloru bi kele ni yorayila ebi ga franglais fi ebna kebe mobiliser be jonga mobiliser mo kote ebolo jamana banu ni awu nulu bisi ga kuma bi ngulu fina wuta ino kona deke
ulu te nyogona de kew ulu buka moblu glaw yere u buka bomata mu glaw yere u buka marfa glaw yere ja ku ya ambe sigita balikelenga on discute mebe wuli ke e bi ka farangla okay ka farangla de ya to u ba fiye ko ti ka farangla e bi agla ni mi ibe kla ka boli bagato be kla ka so to o kele no makaya ko machine dama nuko kutu ka machine dudu e bi saka mune fuye e bi saka mune fuye nuko tuka papier de même ça comme le fait papier glas agla mo be bolo mo be fe me saka machine glas papier glas mo be e ka jamana tula e ka jamana den me kala ka saka papier glas ere e ka jamana den me kala ka saka machine glas ere angeli du e ka jamana den me be ko mu me saka fabrication ke ka fo ni matière ta ko fara ni matière ga o le be ke angiri o le be ke wari ali ka wari dessin a jamana ça dit ko dessin on de be waruka fe woro de be warula aka jamana te aw ka ni jamana na ko mo ba tula ko mu me saka ni fen kelengele shike ate e be kila ka wuli kana so to o kele ne matugu ko wa ika machine singa ika machine ferema ika angiri ferema ika papier ferema o ko fere ibe kila ka nulu ko mo ibo o wali gla ki be fen ça o fen shite bo e ka jamana kono o be bo o to o kele o ne fi ebe giringiri muna ko wari folo sani ga giringiri ko wari folo ibita damne to wu yere adamne ibita damne ni kana giringiri ko wari parce que chama be ku deme ala sa ulu chama kungolo kono koni wari fabriquer en fait comme on est tous de faire kadi farafin quoi ama sigidoro awo wari mugu be keke kanga kontu kono aw nyeworo aw nyeworo aw yana ko chugo yade do donc aba sigisa akate daga kuna fugari ala boroba mugula waru mugu be churu au kwa ko chama na ko ni wari u ba famia sa ko nyobe nyobugu ko takani bala ulu do mo famu go do fa na ngolo kono ko na afrika ya ga wari glano ko afrika problem be bani ulu bolo ko ni wari dira ma ko yo problem be bani ne ko asida barakati kuni sadiri ele be frafi na jago me yele de quoi ulu bolo ko yo problem be bani de wala wari mu de be shuru beka masa waru mo ça dit ne ta do mena mi fo quoi ni waru ko nyere la c'est pour dire tout simplement anga jamana ci ba o be fanga ta di ka ci ya ci kumina ko kun fo anye déjà u ka ci ni kun fo anye u ya ci dalu am kama ko fo anye folo jamana ci ba o be tapis rouge bi ga dolu quand je vois que ko tapis be da Moussa Traoré mais Mali c'est pas un pays. Ni est 22 septembre là mais ko indépendance fête de indépendance et Allah Kamoussa ni Moribo toko fo nyon kere fait ça c'est insulte ça dit o duguchi de quoi ka duguchi quoi le 22 septembre nous ne tout la jo 22 septembre fête nous jeli nous ngani kuma nous ko anga ko mo ça dit quoi c'est ça c'est pas un pays abita to di ako indépendance ko yere ma horoya o mo mi o mi ne ka da ama abi do re make me mo mi tiala ka anke joye tugu o be to fo ka anke joye ab to to fo kerefe o ni alache corona be mi ni ko nuna ubi Musa fo ha ka Musa fo koko be juye Musa de ame dinga ko ame Musa Traoré ka dinga kono ne re Musa to ko be 22 septembre la ne ko mais c'est pas la peine Musa ye gerevu ke o kofe kamoko foka am Musa ma foshike sa muga ani ko fangala sa muga ni ko Musa ko kale ba mugo foka OK mais Musa ko bese ka foka li stopé ou il suffit que dron akwa élection ko ke sebe ko mugo ko me parti multiple parti mu no fe aka parti ke chaya Musa bano de ma ka ala ma do nimbo Musa taraka bwana la nya ni ne di nete na kuma ni di Musa kama nyama kuma Musa chongo ne sora kuna yawo ego ke ma mogo faka me ima fere ka kumbe o ima foshi ka kumbe ni utara mogo wera osara ko kanika jamana kono don faka o bedo mu de ma fere ka kumbe sa mu wani ko ma nte danga denya ere ya danga denya bete meniga do de sa fla fanga le bi ça dit ni na kala duni ko mi wale
san fila kan k'i ta sɔrɔ sa ko ni m'i sigi kuma dɔ dumuni kunna wala i wuli kuma dɔ sa mais a min mana don ko k'ale ka sa la o ko k'ale ka sa la donc aw bɛ taa ka Musa tɔgɔ fɔ an ka 22 septembre la mun y'an ka indépendance faga mun ye indépendance d'an ma mun y'o faga ka t'o tɔgɔ fɔ mɔgɔw fana sigilen don tɛgɛrɛ fɔ la n'aw ka société ma wele ko ignorance aw bɛ wele cogo di aw bɛ fɔ aw ka wele cogo jumɛn na tapis rouge bɛ dɔw ye ko républicain i ma dɔn i bɛ k'a ye mɔgɔw faga Musa taara wele ko républicain han mɔgɔ min y'anw kɛ tan Modibo bɛ taa don min na an ka air Mali tun b'an bolo Mali ka c'est-à-dire Sénégal filɛ ka baara min kɛ ni anw tun bɛ taa ne ala ka cɛ ka baara bɛ don bɔgɔ la hali soso i ta ye Bamakɔ soso ka bɛɛ bila règle kan an nana jɔ ko fiɲɛ Musa y'o faga a bɛna jɔ ka bɔ Musa kelen tɔgɔ fɔ an ɲɛna ne tɛ jɔ mɔgɔ la ne ni mɔgɔ tɛ bɛn Musa ko kuma in na parce que ne y'a ye dɛ ne taara ni histoire ninnu f'u ye dɛ an ka problème bɛɛ ju bɔra Musa de la donc ka kuma terminer vraiment Alasa bravo nin ko in bɛɛ an bɛ nin ko in bɛɛ a bonya n'a karama ne jɛnɛ ne b'a di Arasa de ma ale ni Arasa tɛ nin si kun tɛ kɛ bi ale de y'i cɛsiri wala ale de y'i cɛsiri wa Arasa i ka cɛsiri bilahi ala t'a don bɔgɔ la faden jugu t'a to ala k'a don bɔgɔ la wallahi balima jugu t'a to ala k'a don bɔgɔ la fasoden jugu t'a to ala k'a don bɔgɔ la a bɛ to ala de ta la sa a tɛ k'u ta ye wallahi Arasa a tɛ k'u ta ye continue dɔrɔn vas-y an b'i kɔ wallahi vas-y Arasa an b'i kɔ mɔgɔ ka kalo kan t'o bali mɔgɔ ka milliardaire t'o bali ala a caman bɛ milliard de fɔ bi ne y'a fɔ sa ko ne ba anw baw de tun b'u ka loyer sara awɔ donc olu ka milliard tigiya t'anw bɔ an ja kan quoi o drogue feere wari ninnu t'anw bɔ an ja kan quoi o marifa feere wari ninnu t'anw bɔ an ja kan quoi awɔ ka groupe nu délégués don i ka fɛnw kɔnɔna la c'est à dire bɛɛ b'i ka business la kɔnɔna la yen nɔ aw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn yen an bɛ nin bɛɛ dɔn an bɛ yen o n ko on est là-bas fɛn fɛn b'a kɔnɔ an b'a dɔn sa aw ka ni jɛkulu ninnu an b'a bɛɛ ɲɛ dɔn sa an b'a kɔnɔ de o aw bɛ mun de fɔ an ye caman donna ko ninnu na u donna mais u jogo kɔrɔ ye min u m'o bila o n'olu taara u ye u bɛ tila ka taa ɲɔgɔn regrouper o ko kelenw de kɔnɔ ye ko ninnu bɛ tila ka former yen tuguni ka kow kɛ ne m'a fɔ aw ɲɛna wa n ko depuis karamɔgɔ milliardaire cayara drogue cayara marifa cayara fɛn bɛɛ cayara jɔnniw y'a caya milliardaire olu de bɛ don n'a ye o aw ni ala cɛ n'a fɔra aw kun ɲɛna ko karamɔgɔw bɛ ban million 50 han Arasa tile jara dɛ wa nin bɛ kɛ Arasa tile de la koyi Arasa ka cɛsiri bɛɛ bɛ k'i cɛsiri a nɔfɛ sisan bɛɛ bɛ ka faso kanu ta ala bɛ ka faso kanu don bɛɛ dusukunna bi awɔ ala bɛ ka faso kanu don bɛɛ dusukunna bi faso cilaw y'an ka faso ci hali million 1 u b'i ka goloki fara an ye dɔw ta mɛ a k'u ye million 1 di ko ka goloki fara a cɛ t'u la u n'u ka dabarabaya bɛɛ a cɛ tɛ mɔgɔ la ko min bɔra k'a nkalontigiya a tɛ yen o la mɔgɔ minnu b'a fɔ ko Mamadou Gassama vraiment moi je suis désolé a ye cɛ to a ka kuma o la mɛ fɔ toujours quoi aw tɛ se k'a fɔ k'aw bɛ fɛn fɛ ka tila ka k'a contraire fɛ quoi c'est ça votre problème in yɛrɛ bɛ o yɔrɔ de fɛnɛ bolo quoi aw bɛ fɛn fɛ aw b'a contraire fɛ tɛ ne bolo en tout cas an minnu ko faso ka jɔ ani Gassama bɔra ka fɛn fɔ min tɛ nin ye tant que kuma bɛ ka fɔ min ma n'o ma se ka bɔ k'a nkalontigiya ne bolo anw ka papa ka taa la an k'an ta kɛ lamɛnni et puis a b'an ɲɛ dayɛlɛ mais n ye mɔgɔ dɔw fɛnɛ ka publication ye ko Gassama k'a don yan fɛ Gassama k'a bɔ yan bon faut arrêter aw ko jamana ka jɔ tiɲɛ de kan wa ko a ka jɔ nkalon de kan aw ni ala n'ala kira cɛ nin ko caman bɛ k'an golo kun k'a kun tɛ f'an ye bon ni mɔgɔw ye courage ta k'olu fɛnw fɔ aw bɛ tila ka bɔ k'olu lagosi tugun donc an b'a kɛ cogo di il faut arrêter soit vous aw bɛ kɔnba la soit aw tɛ kɔnba la quoi soit aw bɛ fɛ Mali ka jɔ soit aw tɛ fɛ a ka jɔ quoi sinon a fila tɛ se ka kɛ o ni Gassama bɛ ka bɔ Aïdara fɔlɔ de bɔra ka cɛkisɛya kan fɔ n'i ye cɛkisɛya kan fɔ
ni mɔgɔ sɔrɔ la k'o fɔ e ma se ka bɔ tugun k'o tigi jaabiya ni cɛkisɛ a kan kelen ye siɲɛ joli a bɛ bɔ e tɛ bɔ ne bolo kɔni o kuma tiɲɛ dɔnna ka ban o kuma tiɲɛ dɔnna Gassama ya mɔgɔw kɛ ta dɛ Gassama ya bɔ yan fɛ mais non arrêtez wa ko be Mali kɔnɔ mun ka jugu ni nin bɛɛ ye na aw y'u daw na aw ko k'a kana fɔ aw dun ko jamana ka jɔ o ma a bɛ to galon kan wa c'est pas possible donc il faut qu'on arrête tout ça quoi vraiment donc karamɔgɔw ye million kelen goloki fara million kelen nɔfɛ an y'a témoignage sɔrɔ ka fɛn bɛɛ kɛ jaja karamɔgɔ wɛrɛw be ala ka mɔgɔw be minnu bɛ jɛm denw b'u bolo dɛ comme ni karamɔgɔ ninnu cogoya denw b'u bolo musow b'u bolo u mɔgɔw bɛ wari la mais olu bi jɛ nin kɔ ko ala ka diinɛ ala ka limaniya sinon wallahi million 50 wallahi mɔgɔ bɛ bɛɛ bi a mɔgɔ bɛ bɛɛ de bi mais Diko de filɛ k'a fɔ nin ko bube yi ka taa nin di sɛgɛnbagatɔ minnu filɛ n'u bi ka si k'a ka taa nin don ala cheminot bɛ ka sa c'est-à-dire Mali la bube yi man ka tile kelen kɛ fanga la mais Mali tɛ jamana ye a député tɛ yen a opposant tɛ yen c'est pas un pays ne tɛ voter tugun ni Arasa k'i présenter san min na ne bɛ voter ne tɛ voter cɛ si ye Mali kɔnɔ tugun banna wallahi ninnu bɛɛ ye kelen tout nous bɛɛ ye kelen u bɛɛ ne de y'a fɔ u bɛɛ de ye kelen ye tous Mali politicien Mali opposant Mali fanga a opposé a bɛɛ de ye kelen ye sinon bube tɛ tile kelen si Mali kunna bi bube tɛ tile kelen si wa possibilité b'u bɛɛ bolo ka bube interpeller a ka démission rendre jagoya mais a cɛ t'u la aw ko aw ye jamana jɔ aw bɛ mun jamana jɔ aw tɛ papa ka wuli ali bigi wala bigi ni y'a da aw ma aw tɛ se ka wuli k'a jɔ bigi Mali fanga bigi Mali opposant ni ye bigi da bilayi k'u ka lawuli tɛ se aw bɛ lawuli cogo di a bɛɛ nkalontigɛla kalabanci a bɛɛ don ye fanga la dunni dɔrɔn de sinon bube bɛ se ka tile kelen si cogo di ka ni député baden to yen bube bɛ se ka tile kelen si cogo di ka ni opposant to yen aw ni ala cɛ aw minnu bɛ wuli ko piɲɛ aw opposant ninnu faransi ni bube kun ye nin kɛ faransi a tɛ bisu na si fanga kunna sa ala sa a bɛ a ka démission rendre sa et puis d'ailleurs bube ye nin wari ta min c'est où il a pris cet argent là massa bube ye nin wari in bɔ min sa ala bube ye nin wari bɔ min million 50 il a trouvé ça où a y'a ta ka bɔ caisse jumɛn na qui a donné l'autorisation de prendre l'argent là massa ko ka di jamana ye ko nin de ye jamana ye an ka Maliba an ka ba Maliba an ka Maliba Mali kɔni ka bon koyi an ka Maliba o de bɛ f'i ye dɔrɔn an ka Maliba n'i kumana ye an ka Maliba ba Maliba piɲɛ malangolo dama sigilen b'aw kunna an ka ba Maliba depuis quand fara ka bɔ an ka ba Maliba la an ka ba Maliba cheminot dalen don 9 mois kalo kɔnɔntɔn u tɛ ka sara kaye ekɔlisow fermelen don pante ekɔlisow kɔnɔ denmisɛnninw tɛ ka taa kalan na mɔgɔw dalen filɛ fan bɛɛ fɛ duguw cilen don kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la ko wayi ko ninnu ko k'u bɛ bɔ ko ka t'u jɔ ko ka ala ka hinɛ an na ko ka ŋaniya ɲuman d'a ma million 50 bɛ ta ka don u la tile kelen yɛrɛ tɛ de 9h à midi parce que ni tile y'a wusu mɔgɔ min nɔfɛ e b'i ka kasa kuru ka taa de 9h à midi sani tile b'a wusu mɔgɔw kɔ Mali tile aw ni ala cɛ de 9h à midi a y'a compter 9h 10h 11h midi 3h a y'a compter kɛ an bɛ 9h an ka kɛ 9h 10h 11h midi tile Mali tile de b'o f'i ye ni Mali tile y'a wusu kuncɛ rɔ wala mɔgɔ caman bɛ boli ka bɔ mɔgɔ caman bɛ boli ka taa aw ni ala n'ala kira cɛ
eri saba million bidou cheminot dalen flé moko kele sara cheminot la grève de la faim moko kele sara aw ni ala na la kirache ala be here ken jamana to godi ala be here ken jamana aw ma yana ko ala e maro yana ti dia ay o siga ko kalo fa fola ko fe ala ya fa o ka ya ko maro yana ti di quoi aw ni ala na la kirache logique be mini père de famille ubi grève la bubay matul la jene na fatul la faso barakelaw dine ko e ala sadiri ya te ngani ala I dine ni ngani bebe sa ke karamo ko na ene reja sanno shini lebe ngani ni meshi ba mba bo ka afli ka burumusi do kana sigi waja ko aben la mefene ngode do atama be ka o kala mi ngo meshi kubuku ngulo kuna manate ya galata ne ko ne to de ke kwa o hypocrite ya de o ye fe de abengani ya ni bulu abandi chama meka ukalambi shwala baya wa ko yetata paunga guitariste et batteriste shwala baya kuta batteriste ya batteriste gara ro kira wallahi ata dogo kira era jabulo ko meso go dogo ke fune ga damne abe bugari kono sogodogo abe bugari kono ata do mo bugari fle bagatola ntara boaka mente ka kuma follow de kwa abe bugari kono awo kira jamu flana sogodogo abe bugari kono ay dara ga bugari kono ne bo ta doro mena sigi doro jakuya me wuli sogoma ba foye wa ntara san fefede ala ya valide awo bugari aba kono awo kira jamdo be sugudugu abe bugari kono kira bonzon jando de kwa aba famia abe bugari kono aba kono ota bane ya odoro ki wuli sogoma doro de kamala ndamo gonya kono odo do uso de biyo ubi fe o uso de bade bi iga ko be o ba be fe abaya wallahi ko so de mo sari mo bi fe sonti la sa wallahi sonti la jelu ya fo sa sonti la o ne do bodoro menyoku wa be buwa la ita a page ba be fo wantara san fefene ala ya valide nye san na tole wa bieto neji e ala sa neji de mna jigi malika neji wa aube abe mna ke wartigidi ni lo fo malé o be bolika tumo we bebe da la fene e malé me here de fe o mo me here fui o bi la mege malé me here de fe o on ne ala jene ka fo mo ne tara sa fe kalo fla do me mbumu kan si ngo ntara sa fe sogodogo ala kira jamdo be sogodoga jamta ba o e fo korokoro le onde kwa ka descendant onde do kwa o wa neji bientôt de na jigi mali kono ngo wa warimu ibi yele ma de be warimu re furu kateme bete soni bientôt mo ko sola ame flo manu yale do ame flo de fabrique doro ka fo donc malien bisera nga yere anga kodo anga kunu anga analyse ke kula sérieusement parler et puis juste doro ka fo et OK mena vidéo jo parce que atra 1 heure là juste doro passage do et Salif général Salif Traoré no wan me mu nyini malien fait anga tu akaka baraki bon avec un mot comme na kanya mayo bo pour moi de au secondaire de parce que na anko ko anyu critiquer ka se foni niveau là ni mi wuli la ka be baradamne anga na ka méthode to nyokona u fana da nyarongo uti barake o donc era de ba bara kono aya tue so abi u perturber ku ka bara be chinyo ubulu donc angu tue ubika ta minu tonda dugula yenge utonte ga da dugula uyina mawo buoni nunu kono na la ko chaba me ku sigile nyana utikuma kwe utikuma
bonu tara u ka be firu kono yere ka o te foshike ya o na o chera kata min bala we c'est-à-dire tribe ke ko fe quoi mais an kana boka interférer an kana boka fo humiliation on est déjà humilié mogote maliko na komi humilié lento mogo shiti de balo chogodo ire ti ire balo chogodo kuma ti de ma donc ay mo humiliation nous quoi yo lu folu dabla quoi ça m'énerve humilié de mogo imbe humilié lento ya ibe dutiki ke bajo maliko no à 20h pile bila ya de fon fe be sam wana ka se faut s'entendre na ya cha fe wala tachi so la ka so humiliation mete bokawa a chemate a musomate kibi don wele à 20h kibu wele kuku fara ngonga kibi kuma ate bébé kun fait humiliation mete bokawa éducation tara mena donc aye mo humilier nous quoi aye lu dabla quoi aye cheto ya kaka barake en tout cas moi je l'encourage mba féliciter fene maintenant faut merci parce qu'avec Sarakama mais je l'encourage à 200% aka bemine salifu bemine ni taradu e kumamla tirike ni min bala o mine ko kozo ni min tala o blakata comme ça no kera ke ni ko jugu bina kala ere nyana ke lui va intervenir mais ambe bo ni ne kera ali mori wo katana mori wote mo koroba bonya mori wo ka keta il faut arrêter ça je ne suis pas d'accord avec vous munu ba mana kan se ben na ya dabla aye cheto akaka barake on ne kulola ya no woi midi uti barala ama formation ke ata nyedo ati so nyedo aba auta jamana ba no o yekelewa ibita so jamana ba ufana adam ne barakaji aye to abuka mo kamne to ko ya sai to abuka mo kamne to ko ni to abudo ane kan se ngona ubenga mine be chien uba be chien est-ce que o to abuka interpellation amunu bolu fo est-ce que o to abuka ay ta documentaire ou la katale to abube na kabila lettre nyini ka sokono lettre kele abika minen be abika placari be fini free abika fembe free duguma il s'en fout nubi doera nubi ka da karika donné oba kalama interpellation oba nyedo ay cheto akaka barake ni mo yemi ke domina anko fo na oti place nyini na ni mo me place nyini na ibise ka salifu critiquer mais ni ti place nyini na wallahi kan ka salifu jeune salifu ikan ka encourager 2 jours avec un bon nettoyer. Ango ngantorola ko bandu banka o chawla ka barake avec la ka wuli tuguni mana kan kalo kan nyole fo o ye toujours makele nedo asera ke ko fe ka kla ka contraire fo sera ke quoi il faut choisir dans la vie au problème de bé parce que ne do ka publication bila ou kuma ka publication ke chenga horondia te soma na ba place no fe mo fo de comment on te place ko anko en façon ka jode am ga lafia kono amunu bi tabu yo minumba kone beka vipela hasidia nyengo ya besengonia juguya bingali tonyoli okabwanga jamana kono anta yode anti moko place ko donc salifu ibaravo shini fenke minga jugune wale ne jene bi soutenir nane mo nama mo ka viro la mais parce que ntana la mais cheka bara choya je l'aime trop parce que on est en Syria ka critiquer donc na ko abaka barake ale de ya formation ke ale de be malizo mine chogo do accomplice ale de ba chogo ya do aye salifu to akaka barake aye général salifu to akaka barake ni humiliation do ke malien dembe humilier no sa ambe de humilier no mo ko balo chogo do mble ay mtota ni jamana nyangona humilier jamana humilier no ke faux merde. Donc arrêtez de dire des mots ate ko munu ere korodon ble quoi. Arrêtez de dire des mots ate mo munu korodon. On est en Syria kan kumbi kachi. Jagata keme saba salifu yore mine. Ate boka chefo muna. Mais pourquoi vous voyez toujours des mal aux choses? Ne to de fait. Wallahi ibeka e barake ne de la kanifo. Woni ibeka e barake mo ko fola meboka ibeka féliciter ne jere so go ne bake. O yoro na ne chechite boka. Parce que nous avons placé nos faits. Nous avons dit à quelque chose de tembolo. Wa myo de forme maliti se kanesara. Parce que pour que malika jo. Faut mali saraka na niveau dollar. On tisse ko anga sara uto ya kameta ansigo niveau la. Ne o de forme mali glamaga ma banka da on koka na mokoma. Ni mama ye koka fanga nyini na. Bilai France bara de negetala samba kala masa. So liga wulin checha. Sa di checha matise ka kesa. Ene ala che eni ka bagi please sengi jole no.
e ba ka to bu boko opportunité ka ta ke ka ti sigi faso la ka faso na folo chien e ba fo joy ke te to ke affaire be France nous de politique la abe France bara tenge France bara tenge ou mana France jaya ka ba dese ro la na donc lui opportunité so ro be singata ola tu bi ano nyogon kunchini nyogon dafa la fanga no fe do la to joli kote kwe na ye mama ye koka na ko meta faso jo bilai boako faso jo la te France bara réveil France bara de senge parce que na ya ka diplôme laje ka France boko laje ou va nyamanche ou ve a denado ou ve France bara a vigiler na ya ka diplôme la ko o bara na yake ça dit il est dégoûté de lui-même parce que pour lui allez tisa ni kalamba mbeke ka kila kana ni ketu angui quoi amou dans ça on le connaît achama mbe wata wa duruwa muata la malila ino we visa soro doro turusi visa soro kubuna vacances nige umase ngata uka baro chiena umase ngata ubi français achama me chômage là parce que pour eux intellectuel lui luka ngata jamana jori mais à quelles conditions à quel prix uto fiyo ube ulu ku chesiri fanga kulubna jo abajo abisa ga jo utise ga jo ele mali jo bago be mali yere koné mais munu na nu tise ga France bara nyare useka Amérique bara nyare ule be bo fala la fanga no fe aya bela jeke ni ya 80% ni ya 100 ita soro 80 bébé chômage là achite fanga barake parce que luka diplôme ni ole bulu énervé nous les diplômes ni doro ku sigle France uma France bureau kono na soro umo soro uma malita soro to abuka barake de ya ole te du golo fe donc nous yeni ko sugu opportunité doro bu filika do e vrai ça ko jamala dola tere France bara sengari do France réveil des années qui a 62 ans 64 ans ko bara kelena isa bi woroni ko ki ko retraite tanna achama to de fait ore problème donc France c'est que Mali c'est que on ça moi personnellement Mali c'est que France ka fait be bo ka bara la kibita politique Mali bila achiti c'est que Mali jo achiti c'est e se ka bo France million flatu la to ko dikati sigi ke ka Mali jo Mali du pour que Mali ka jobi ali président manga te million flaka président kuturu pour nga bara so nga jamana ka jo président manga te million flaka pour que Mali ka jo koni ah mais obsaka katouti donc aye chetu akaka barake aye jina Salifou to akaka barake en tout cas moi je dis à Salifou bravo vraiment courage ta bravo wa police ka filmer ka yira awo uka yira ka danga jamana be chokomina mais pourquoi ta filmer zone te ka filmer comme nous ka wo connaît non au be muso ka kuma maintenant kala ka video jayao menne kura au be ya video palo bakato yo au be ma ya muso ko klega dere be barakala o mele kata muso ko kula bebe barakala o kule kame achete muso te misera ka bugulo kamana ngolo te menne kura wa chokolo te menne kura wa silamo te menne kura wa silamo te misra wa munu mekanike u fa uslame u bo uslame jo sera ka fo adeye minu ba ka obu bedo u fa u ba do u ba obu do u bi barakela u wele ka biuka ka musoko kula klega dere u bi juin fere u bi marfa fere we fembela jeleke menno kura misra u fa u tewa u ba u tewa betu do wa e go fa de kena ba de kena abena mu humiliation go kuma fo ne yana ka humiliation abena mu humiliation go kuma fo on yana chora ba ma se ka de empêcher muso ba ma se ka de empêcher e Salifou nana ko ni daga jugu cheka budala kuta awubu yoro do kuluwo nunu ko do bandu do wole me kuluwo fe me ko no police ba be yoro do donc nous wuli là pour une fois ku bi nettoyer ke aye fora kabula ça je ne suis pas d'accord avec personne ntala la mer na ka méthodique era ko yi aya toy aka méthodique don ne do plus que nettoyer be nya plus que barabe noyao mais pour l'instant c'est chaud là ko ka gele lo wakati aya tué abiseka ka baraka to aya encourager mais on ne dit pas merci parce que ka bara lo abesa là mais on le encourage on le félicite wa jina Salifou ne jina so do mbi ko ni baraina i aketoko ija akete
An ni ne yɛrɛ somɔgɔ n'i y'u sɔrɔ u dɛrɛ ni min t'a la i bɛ bɔ n'i b'a la fana a dɛrɛ wo kɔnɔ jamana bɛ jɔ ten de o jamana bɛ jɔ ten de dɛ e ko e ta ka daminɛ n ko dɔ de ta bɛ ka taa wo kɔnɔ dɔ de ta bɛ ka taa wo kɔnɔ o i b'a f'i fɛ mɔgɔ la ka bɔn choix kɛ n'i ma se k'i fɛ mɔgɔ bila ka bɔn choix kɛ o minɛlen k'i bɛna ko mɔgɔ ko daminɛ o mɔgɔ ko o tɛ kɛ yan n'i yɛrɛ somɔgɔw b'a la n'i somɔgɔw b'a la n'i y'a yera la ka y'a la kɛ n'i somɔgɔ ma bɔn choix kɛ n'a yera la c'est son problème n ko dɔ de bɛ kɛ ka dɔ wajulu depuis ala ye diɲɛ da dɔ de bɛ kɛ ka dɔ wajulu ni dɔ ma kɛ ka dɔ wajulu kokolo bɛ dabila de e ko k'e somɔgɔ kana y'a la e somɔgɔ bɛ taa kokolo kɛ don min na a y'a sara e la e bɛ jɔ ko piyɛn ni ne somɔgɔ min yera nin la n'i ye mauvais choix kɛ i b'i ka mauvais choix tu vas le répondre o de bɛ mɔgɔ garandi kokolo de ye mɔgɔ karamɔgɔ ye o kojugu o de ye mɔgɔ karamɔgɔ ye donc n bɛ bɔ kuma kɔnɔ k'aw bɛ fo en tout cas an kɔntalen do bi ka arasa fo an ka gidiba k'a merci hali bi an b'a kɔ ko nin bɛɛ y'ale la hɔrɔma de dɛ awɔ ka Mamadu Diko yɛrɛ fo ko ne kɔni fɛ hali ni meeting ma kɛ tuguni wallahi ala y'anw wasa dan ala y'o kɛ bi wa ni Mali ye jamana ɲanama ye Bube man ka tile kelen si fanga kunna ni Mali ye jamana ɲanama ye ni ye Bube siɲɛ 2 de billahi Bube kan ka démission rendre ça fait 2 ou 3 fois Bube kan ka démission rendre pedew ka histoire wallahi Bube segine ako ala mɔgɔba bɛ se ala pedeko ka histoire o kuma fɔle ka jɔ Bube la Bube ka tila ko o fɛngɛ wallahi Bube kun an ka segin akɔ Bube bɛ taa kɛ bɛ taa pedeya de kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ka Mali bɔ bamanankan na k'a kɛ kan bɛɛ ye k'an bɛɛ ka kan kelen fɔ i ma t'o atelier ɲini dɛ o t'u kun na o t'o ɲɔdɔn yɛrɛ quoi aw nana ni kan kelen de o ye siya dɔ de ka kan ye ko bamanankan k'o ye jamana ka kan ye o tɛ se ka kɛ jamana ka kan ye an m'a ye a ma sira sɔrɔ wa an m'a ye a ma sira sɔrɔ o bɛ se ka sira sɔrɔ cogo di kana ni kan kelen ye jamana kɔnɔ den bɛɛ bɛ kan kelen fɔ komi français komi anglais komi chinois komi espagnol komi italien kan ala aw dɛsɛra k'o kɛ ne bɔra an bɛ yɔrɔ min na bi aw ko jamana ka kan kelen fɔ jamana bɛ se ka kan kelen fɔ cogo di kan 200 bɛ jamana min kɔnɔ e ko k'o ka kan kelen fɔ o tɛ se ka kɛ o jamana ka kan kelen fɔ tɛ ko parce que ko diyagoya aw ka bɛn ye o t'o o kan kelen fɔ bɛ daminɛ fɔlɔ mo c'est-à-dire aw yɛrɛ bɛ langage min fɔ a bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ fɛn mun na fo ka kɛ kan kelen de fɔlɔ n'o ma kɛ kan kelen aw ka jamana tɛ se ka kan kelen fɔ mais jamais de la vie intellectuel ninnu u yɛrɛ t'a dɔn n'i ye Mali intellectuel jɔ ko ka Mali ko kan fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ ko k'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ kan kelen ye kan bɛɛ ka kan kelen fɔ bilahi a cɛ t'u la min bɛ se k'a fɔ a cɛ t'u la n'i y'a fɔ o ka sira kɛ k'a sɔrɔ ko ma nɔgɔn ka tɛmɛ a kan mais u t'a dɔn dɛ u t'a dɔn fɛnɛ de koyi non ko ka bamanankan supprimer ka marakakan supprimer ka filakan supprimer ka bɔbɔkan supprimer ka sinafɔkan supprimer jalati fɛn o fɛn bɛ fɔ siya bɛɛ n'a ka kan k'o bila cɛ y'a kuma ni suli ne delila ka nin fɔ kuma caman ne ni mɔgɔw ye débat kɛ ni ka kuma caman n b'a dabɔ a kama yɛrɛ kɛ intellectuel ba ninnu n'u ye n wele an bɛ baro la dɔn n bɛ sina k'a fɔ u b'a fɔ ko jɛnɛ o tɛ se ka kɛ dɛ n b'a fɔ n ko tɛ se ka kɛ n k'o kɛra n ko faransiya kɛ cogo di k'o tɛ se ka kɛ aw m'a ye k'a sɔrɔ ko ma nɔgɔn ka tɛmɛ a kan y a 1000 façons k'a kɛ mais olu t'a dɔn de u t'a dɔn de problème bɛ yen de mais donc o sociologue mun nana Arasa ka plateau kan a y'a kuma nin fɔ a ko mais ale ma approfondi quoi a ko de ko ko an ka a fɔli dabila ko nin ye a ka fɔ ko c'est à dire komi a y'a hakili bɔra ko exactement mais a ka kuma b'a yira k'a fɔ i kana fɔ sinafɔ i kana fɔ nin i kana fɔ nin an ka fɔ nin quoi malien wa ma dɔn mo je souviens plus le mot mais en tout cas ka siya ninnu différencier fɔli dabila quoi mais faransi anw bɛ cogo cogo n ko faransi kun bɛ ten de guluwaw ka tile i bɛ taa guluwa dɔ fɛ yen imagine n'ale ye maraka ye n'i ma marakakan fɔ a ye i b'a fɔ a ye sa ko ji ja bamanankan na a b'a f'i ye ko k'a fɔ n ka kan na k'a sɔrɔ ale ye goluwa ye e ye goluwa ye mais a b'a f'i ye k'a fɔ n ka kan na n'i m'a fɔ a t'a di a tɛ ji di ma
alla ba ma ba fo ki ma ka kan fo alors ku bebe jamana kelen ngono u be wola jamana kelen ngono ko ma me chego mina ibita maraka soro ibe kuma maraka fe aba fe ko mo kan fo abe mananga mere ware bi jabi be mananga na koi ma ba fe ko mo kan fo jamana beti o jamana kono don ti se ka kangele fo parce que déjà o ka kante kila be mu kangele fo e bebe ka kumiga kana e ko jako ya e mayo la ni ko e fla soro ate ba mana toucher ni ko e ba mana soro ate fla toucher ni ko e maraka soro ate ba mana toucher ni ko e maraka ba mana soro ate maraka toucher bebe ga def ifana bebe ga jam fin defend aw be du malien deunde aw be jamana tele do wele tere kan bembalia be ola ni mo go kanga be ame be to go dame mu kan ko nga kangele fo e county kele kanga kangele fo bisa ga to go di ko do na rebe si ga ni fo wa aw ka kante kele pour ga ko ka nyon toucher fone ka do ni be ka ke ela ne ta do de kumbe ka ne bi se ge ere hinem le to go e ne te ka kangele fo e bi ka kana afa e bi ga ni de me afa e bi ka ni ke afa nous on est comme ça on se ka kangele fo an tite nyona maraka tinte ba mana tinte maraka la fla kerebete dongono kerebete mogoshi tinte mogoshi la awo ko jamana kelo nga fara nyonga ko kata keleke o man no ala sale na ka ambe fara nyonga sinon follow jamais de la vie maraka ba ka keleke ba mana titi dadola ba mana ba ka keleke maraka titi dadola alors que on est tous des mêmes maliens wa ambe kunwe de kana ke nyonga kunwe wo jamana be joteli ola tuwa wuna na nini système yi ka be jeleti be supprimer ka beke français ola na ya jatemne pourquoi if be wolo jamana mungono ika kan ibe kila ka blagata école la kiko 40 kuni ngabe keteni bube ibita atelier de sigi atelier min beke ka ambese ka nga kan fotukum na ka bamana nga supprimer ama marché bamana nga maseka marché aya taka ke malikayi mama seka marché aw bena ni atelier di maraka kan be supprimer fla kan be supprimer bamana kan be supprimer a bebe supprimer ka ke ka nani fere a bebe fara nyogon ga chogo mina ka ke kamba kele me bebi ta to mota soro akono to awu yo deke no kera sanwosa aw be ke kele aw be kangele fo me fla bi ta la bamana ba ta la bebi ta la ko aw be kangele fo o saka ke ça c'est faux. Donc, aïe, bon, on a mana kana quoi. Boubé, il faut démissionner Boubé. Boubé, il va démissionner. Voilà, il m'a démissionné. Il est Boubé, il va français dans ça. Ni est français Boubé, Nyama si il a démission date tabali sans fait bilay. Nyama si il a tabali da sans fait. Il a démission date tabali sans fait. Et puis ça va jamana du même là. T'as pas honte Boubé. Hein? Oh, les bena ça on wala horon woni te maloble sno bube wala ka gi daki refaqabi ni yera malo ya dali la honte du siècle mais o fana be da staka versi do ndoro ki sigi tugu jaku ya ko premier ministre ko ka le bunya